Дамы и господа, Bonjour et bienvenue à tous en cette belle gare de Strasbourg. Bonjour et au nom de la SNCF, bienvenue à tous en cette belle gare de Strasbourg. Здравствуйте, добро пожаловать на вокзал СНЦФ. Здравствуйте всем, добро пожаловать на вокзал СНЦФ, на этот красивый вокзал Страсбурга. Alors c'est un grand honneur pour moi de représenter la SNCF et le président Pépi ici auprès de notre partenaire russe, les chemins de fer russes, représentés ici présents par leur directeur général des RGD FPC, monsieur Mikhail Akulov. Для меня большая честь представлять СНЦФ и моего президента господина Пипи перед нашими русскими коллегами и партнерами, и в частности перед генеральным директором ФПК господином Михаилом Акуловым. Alors, Strasbourg est une des capitales politiques, une des grandes capitales politiques de l'Union européenne. Et avec l'inauguration de cet arrêt commercial du train russe à Strasbourg, elle vient s'ajouter à la longue liste des grandes villes européennes desservies par ce train. D'abord Moscou, puis Minsk, Varsovie, Berlin, Paris et donc depuis quelques mois, Strasbourg. Страсбург является одной из политических столиц Европейского Союза. И поэтому организация остановки в Страсбурге наряду с другими столицами, такими как Москва, Минск, Варшава, Берлин, Париж и теперь Страсбург, является значительным событием. Pardon. Strasbourg, c'est aussi un carrefour commercial très important et une destination touristique dont le succès ne cesse de croître depuis quelques années. C'est aussi un centre extrêmement important pour SNCF, sur lequel l'entreprise a énormément investi. Et nous nous réjouissons donc chaleureusement que nos collègues des chemins de fer russes aient choisi d'y positionner donc un nouvel arrêt commercial et de reconnaître ce grand potentiel à la fois commercial et touristique. СНЦФ уделяет очень большое внимание Страсбургу как центру, как перекрестку, коммерческому перекрестку, а также очень известному туристическому направлению, успех которого неоспорим. И поэтому мне очень приятно, что сегодня наши коллеги и наши партнеры, российские железные дороги и ФПК, также признали значение Страсбурга, организовав здесь остановку поезда. Alors, depuis le début de la coopération ferroviaire franco-russe que nous avons relancée conjointement, SNCF et RGD, en 2009 à Sotchi, un grand nombre d'initiatives ont été engagées. Je n'en citerai que quelques-unes à titre d'exemple. Начиная с нашего первого сотрудничества, которое было инициировано в Сочи в 2009 году, мы значительно продвинулись в нашем сотрудничестве. И я хочу назвать вам несколько проектов, несколько примеров. D'abord, le train de fret entre Banzenheim, près de Mulhouse, et Kaluga, qui a été lancé en 2010 et qui circule maintenant près de 8 fois par semaine et qui achemine donc des pièces de véhicules automobiles qui sont assemblés en Russie. Le succès commercial de ce train est considérable. Первым примером я хочу привести организацию движения грузового поезда Мелюз-Калуга, которая обеспечивает завод по производству автомобилей в России запасными частями. Этот поезд курсирует сейчас 8 дней в неделю, и с самого первого рейса он показал свой коммерческий интерес, и мы придаем ему очень большое значение. Ensuite, la création du centre de recherche franco-russe
de centre de recherche pour la grande vitesse ferroviaire. C'est un centre de recherche et de formation dont la création a été annoncée il y a quelques jours par le président Iacounine et le président Pepi, et qui nous permettra de mieux partager nos savoir-faire en grande vitesse ferroviaire entre les deux pays. Второе – это организация и подписание несколько дней назад соглашения о намерениях о создании научно-исследовательского и обучающего центра по высокоскоростному движению. Документ был подписан двумя президентами Якуниным и Пепи, и который позволит нам обмениваться опытом в области высокоскоростного движения французского и русского. Ensuite, les jumelages entre les gares, entre la gare de Paris-Est et la gare de Moscou. Et plus récemment, il y a encore quelques semaines, nous inaugurions ici le jumelage entre la gare de Strasbourg et la gare de Екатеринбург. И побратимство вокзалов, Восточного вокзала и Белорусского вокзала в Москве. И совсем недавно состоялась как раз церемония братания между вокзалом Страсбурга и Екатеринбурга. Et enfin, bien sûr, le lancement de nouvelles lignes de transport ferroviaire de voyageurs entre nos deux pays. D'abord la ligne Moscou-Nice, que nous avons inaugurée en septembre 2010 à Nice, et la ligne Moscou-Paris, qui voit maintenant un nouvel arrêt se créer et qui a été lancée donc en décembre 2011. И, естественно, организация пассажирского движения. Запуск первого поезда Москва-Ницца в сентябре 2010 года. И, естественно, пуск в эксплуатацию этого поезда Москва-Париж в декабре 2011. Alors, célébrer ici à la fois cet arrêt, mais on célèbre aussi aujourd'hui le premier anniversaire de ce train. И отмечая сегодня организацию остановки в Страсбурге, мы отмечаем также первую годовщину пуска в эксплуатацию или открытия движения Париж-Москва. Et célébrer le premier anniversaire de ce train, c'est aussi l'occasion de rendre hommage aux équipes des RGD, aux équipes de la SNCF et à tous nos partenaires qui ont permis le succès et le développement commercial de ce train qui ne cesse de croître. Et en particulier les agences de voyage qui sont nos partenaires. И отмечая сегодня эту первую годовщину, надо отдать должное нашим командам и нашим экспертам СНЦФ и РЖД и ФПК, которые внесли большой вклад в успех этого сообщения и которые продолжают и обеспечили его коммерческий успех. Alors, je voudrais ajouter que la collaboration entre nos deux groupes, en particulier en matière de développement commercial, porte ses fruits, puisqu'on a vu les ventes de produits russes et de trains internationaux russes par la SNCF augmenter de près de 45% entre 2011 et 2012. C'est un immense succès. Mais ça n'est évidemment qu'un début, et nous souhaitons le prolonger en intensifiant notre coopération avec nos amis des chemins de fer russes pour exploiter au mieux le potentiel de développement commercial, mais aussi technique et toutes nos capacités et finalement toutes nos potentialités de coopération pour lesquelles les choses ne font que commencer. И сотрудничество между нашими двумя холдингами приносит уже свои плоды. Надо сказать, что количество проданных билетов возросло уже на 45% в 2012 году по сравнению с 2011 годом. И мы должны продолжать сейчас и усиливать наше сотрудничество в коммерческом и, естественно, в техническом плане. Alors ces trains, nous les offrons aujourd'hui sur l'ensemble de nos canaux SNCF, nous les offrons dans les gares SNCF, sur le site voyagesncf.com et dans les agences de voyage qui sont agréées. Et donc tout Français peut acheter des billets pour se rendre à Moscou ou sur toute destination desservie par ce train. И билеты на этот поезд можно купить на всех вокзалах, на всех вокзалах во Франции, а также на сайте voyagesncf.com и во всех туристических агентствах.
Alors, je terminerai en saluant et en remerciant Monsieur Gzell, adjoint au maire de Strasbourg, qui nous a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Я хочу закончить, поблагодарив наших почетных гостей, господина Гзеля, который является заместителем мэра. Madame Zeller, conseillère régionale d'Alsace. Мадам Зелер, представитель регионального совета Эльзаса. Monsieur le consul général de Russie. Господина генерального консула России. Et Madame la représentante du président des chemins de fer russes, que je remercie particulièrement pour avoir organisé cet événement. И особенно Консуэлу Авиланда, представителя президента российских железных дорог, и выразить ей особую благодарность за организацию этого события. Alors je terminerai en formant le vœu que cette coopération franco-russe, qui est exemplaire, se renforce et se développe. Et on le voit aujourd'hui, ce ne sont pas les projets qui manquent. И я хочу в заключение пожелать, чтобы это примерное сотрудничество российских железных дорог с французскими железными дорогами продолжало развиваться, потому что у нас еще много проектов. Monsieur Akoulov, je vous laisse la parole. Господин Акулов, я предоставляю вам слово. Федеральной пассажирской компании, вице-президент ОАО «Российские железные дороги» Михаил Павлович Акулов. Le directeur général de la compagnie fédérale des voyageurs et le vice-président de la société Russian Air Railways Akulov Mikhail Pavlovich. Уважаемые дамы и господа, уважаемые гости. Chères mesdames, chers messieurs, chers invités. Уважаемый господин чрезвычайный посол Российской Федерации при Европейском сообществе. Cher monsieur le consul général de la Russie. Уважаемый господин вице-мэр, monsieur Gzell. Cher monsieur Gzell, le représentant du maire de ville de Strasbourg. Уважаемый господин генеральный консул в Страсбурге, господин Курдин. Cher monsieur le consul de la Fédération de Russie à Strasbourg. Уважаемые друзья. Chers amis. Для меня большая честь сегодня в Страсбурге приветствовать вас по поручению президента российских железных дорог, сопредседателя франко-российского диалога, кавалера ордена почетного легиона господина Якунина Владимира Ивановича. J'ai l'honneur de parler devant vous aujourd'hui au nom du président de la Société des chemins de fer de la Russie, Monsieur Якунин. Monsieur Якунин. История Франции и России корнями уходит на многие века назад. L'histoire de la France et de la Russie est étroitement liée depuis plusieurs siècles. Но и история наших железнодорожных сообщений не менее исторически длительна, чем история наших взаимоотношений и общений. L'histoire de nos liaisons par chemin de fer prend ses racines aussi longtemps dans l'histoire que la collaboration entre nos pays. Трудно поверить, но это именно так. В следующем году исполняется 150 лет, когда первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в город Ницца. C'est très difficile à croire, mais l'année prochaine, nous allons fêter le 150e anniversaire du premier train qui a relié Saint-Pétersbourg à Nice. И сегодня самые продолжительные маршруты пассажирских поездов российских железных дорог направлены именно во Францию. Et aujourd'hui, les plus longs trajets des trains russes sont destinés justement vers la France. И нам, и железнодорожникам Франции памятны те дни, когда встречали поезд в Ницце, когда первый поезд прибыл в Париж.
Les premières arrivées des trains russes à Nice et à Paris sont chères à nous et à nos collaborateurs français. И я хочу просить господина Леклерка передать глубокую благодарность господину Пепи, президенту французских железных дорог, за направленную активность в развитии франко-российских железнодорожных сообщений и поздравить с тем успехом, который мы достигли на сегодняшний день. Je voudrais demander à M. Leclerc de transmettre à M. Pépi, le président de la SNCF, mes remerciements pour notre collaboration active et pour vos efforts pour le développement de cette collaboration. Сегодня мы здесь, отмечая первую годовщину начала курсирования поезда с сообщением Москва-Париж. Nous sommes aujourd'hui rassemblés à l'occasion du premier anniversaire du train Moscou-Paris. И мы очень горды тем, что наше железнодорожное сообщение стало первым прямым сообщением между городом Страсбург и Россией. Nous sommes très fiers parce que ce train est le premier train qui relie en direct Strasbourg et la Russie. И я хочу пожелать всем нам благополучия, уверенности в будущем, свершения наших надежд и уверенности в том, что франко-российское деловое сотрудничество, взаимоотношения между людьми, между нашими народами будут и впредь укрепляться и стремиться к совершенству. Спасибо вам, что вы сегодня с нами. Je nous souhaite à tous beaucoup de succès en espérant que notre collaboration va continuer et apportera beaucoup de résultats à la Russie et à la France. Merci beaucoup. Бурдину. Le Conseil général de la Russie à Strasbourg, Александр Владимирович Акунин. Уважаемый господин посол, постоянный представитель Российской Федерации при Совете Европы. Уважаемый господин президент и генеральный директор, уважаемый господин заместитель мэра Страсбурга, уважаемая госпожа Зеляр, представитель президента регионального совета Эльзаса, уважаемые господа руководители СНЦФ, дамы и господа, уважаемые коллеги. Chers tous, chers amis. Non, je vais parler en français. Monsieur l'ambassadeur, représentant permanent de la Fédération de Russie auprès du Conseil de l'Europe, Madame la représentante du président du Conseil régional d'Alsace, Monsieur le directeur général, Monsieur le président, Monsieur l'adjoint au maire de la ville de Strasbourg, Mesdames, Messieurs les représentants de l'administration de la SNCF, chers collègues du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs, je suis tout particulièrement heureux de partager avec vous le plaisir de participer à l'inauguration de la ligne ferroviaire conjointe de la Compagnie fédérale de transport des passagers de la Fédération de Russie et de la SNCF, qui assure une liaison directe entre les capitales de la Russie, de la France, avec une escale à la capitale européenne, qui est la ville de Strasbourg. Je félicite les deux compagnies et la ville de Strasbourg à l'occasion de cet événement de valeur. Ce n'est pas par hasard qu'on dit ici que tous les chemins en Alsace mènent à Strasbourg. Cette nouvelle ligne de chemin de fer qui établit une liaison directe entre les trois capitales en passant par la Biélorussie, la Pologne, l'Allemagne, octroie aux passagers la possibilité de visiter dans les conditions du confort les pays à travers toute l'Europe. Elle favorisera les contacts citoyens plus étroits entre la Russie et l'Union européenne. Elle aura une influence positive sur leur coopération économique. En voilà une nouvelle contribution dans le renforcement des liens qui unissent nos pays et qui rapprochent les deux parties du continent européen. Je suis persuadé que beaucoup de fonctionnaires russes et français, y compris mes collègues et moi-même, auront le plaisir de voyager confortablement dans ce train. Я весьма рад разделить сегодня с вами удовольствие принять участие в торжественном открытии нового совместного маршрута компании ФПК и СНЦФ, обеспечивающего прямое железнодорожное сообщение между столицами России и Франции, Москвой и Парижем, с остановкой в столице Европы и Эльзаса.
Я поздравляю обе компании и город Страсбург с этим знаменательным событием. Недаром говорят, что все дороги в Эльзасе ведут в Страсбург. Это железнодорожный маршрут, напрямую соединяющий все три столицы и проходящий через Белоруссию, через Польшу, через Германию, предоставляет пассажирам возможность удобного путешествия через всю Европу и будет способствовать развитию еще более тесных контактов между гражданами России и Евросоюза, расширению возможностей для делового сотрудничества между ними. Это еще один вклад в укрепление связи между нашими странами, между обеими частями европейского континента. Я уверен, что многие государственные служащие России и Франции, включая меня лично и моих коллег, смогут на себе испытать удовольствие от путешествия по этому новому маршруту в предстоящие месяцы и годы. En plus de cela, et malgré les difficultés économiques qu'on connaît, nos relations bilatérales, commerciales et touristiques continuent à progresser. J'ai l'espoir qu'un nombre de plus en plus croissant de chefs d'entreprise, mais aussi de touristes de nos deux pays prendront ce train pour faire un voyage d'affaires ou pour visiter et de voir de leurs propres yeux la tour Eiffel à Paris, la Petite France à Strasbourg ou le Kremlin de Moscou. Pour beaucoup d'entre eux, cela sera une très belle occasion de continuer leur voyage en France et en Europe en profitant de la communication très développée des chemins de fer français. La France a toujours été très convoitée par les touristes russes et le rétablissement de cette ligne ferroviaire très utilisée pendant une période prolongée pendant le XXe siècle nous donne l'espoir de voir s'accroître le nombre de touristes français qui viendront visiter la Russie. Добавлю, что вопреки экономическому кризису наши двусторонние торговые и туристические связи продолжают укрепляться. Я надеюсь, что все большее количество бизнесменов и туристов из обеих стран смогут воспользоваться этим новым маршрутом для деловых поездок или для того, чтобы воочию увидеть Эйфелеву башню в Париже, посетить маленькую Францию в Страсбурге или Кремль в Москве, либо воспользоваться удобным сообщением французских железных дорог для продолжения своего путешествия по Франции и по Европе. Франция всегда была одним из наиболее притягательных и любимых мест посещения для российских туристов. И с восстановлением этой железнодорожной линии, которая в течение многих лет 20 века была весьма востребована и пользовалась большим успехом, мы надеемся, что и Россия сможет принять еще большее количество французов в нашей стране. Je souhaite à la compagnie des chemins de fer des passagers russes ainsi qu'à la SNCF beaucoup de succès en réalisant ce projet. Et je forme un vœu de voir leur activité se développer. Je suis persuadé que la ville de Strasbourg et l'Alsace sauront profiter de cette occasion pour augmenter leur attractivité touristique et économique en Russie. Я желаю компании ФПК, Российские железные дороги и СНЦФ успеха в этом новом начинании. И надеюсь стать свидетелем роста и развития вашего бизнеса. Уверен, что город Страсбург и Эльзас также сумеют воспользоваться этой новой возможностью, чтобы повысить свою туристическую и деловую привлекательность для граждан нашей страны. Permettez-moi de remercier les organisateurs de ces festivités et des artistes qui sont spécialement venus de Russie pour faire connaître aux Strasbourgeois l'hospitalité de notre pays, ainsi que certaines de ses traditions culturelles et gastronomiques. J'espère que vous allez aimer et beaucoup d'entre vous viendront visiter la Russie en prenant ce train Paris-Strasbourg-Moscou. Хотел бы также поблагодарить организаторов сегодняшнего праздника и принявшего в нем участие артистов, которые специально прибыли из России, чтобы познакомить жителей Страсбурга с гостеприимством нашей страны, с ее некоторыми культурными и гастрономическими традициями. Надеюсь, что этот праздник понравится нашим гостям, и многие из них побывают в России, воспользовавшись для этого поездом Москва, Страсбург, Париж. Merci. Слово представляется в области Жан-Жаку Гзелю. Jean-Jacques Gzel, le représentant de la mairie de Strasbourg et le président de l'office de tourisme de Strasbourg et d'Alsace. Monsieur le consul de la Russie à Strasbourg,
Господин консул России в Страсбурге. Monsieur l'ambassadeur de la Russie auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Господин посол Российской Федерации при Европейском совете в Страсбурге. Messieurs les consuls, j'ai reconnu le consul de la Chine, le consul du Japon, le consul de l'Autriche. И господин консул Китая, консул Японии, консул Австрии. Et j'espère ne pas en oublier. И я надеюсь, что я никого не забыл. Aujourd'hui, nous sommes heureux ici à Strasbourg, capitale européenne et internationale. Сегодня мы очень счастливы здесь, в Страсбурге, столице европейской и международной. Je voudrais saluer également, bien sûr, monsieur et madame les représentants des chemins de fer russes. И я хочу также поприветствовать господина и госпожу представителей российских железных дорог. Et également monsieur le directeur régional de la SNCF. А также регионального директора СНЦФ. Ma chère collègue conseillère régionale Huguette Zeller. Мою коллегу регионального советника Huguette Zeller. Et tous les amis ici présents, fervents partisans de l'amitié entre la Russie et la France. И всех присутствующих здесь ярых приверженцев франко-российской дружбы. Je suis très heureux de représenter aujourd'hui monsieur Roland Ries, maire de la ville de Strasbourg. Я очень рад представлять сегодня господина Риса, мэра города Страсбурга. Et sans porter atteinte à la vie privée de monsieur Roland Ries et de son épouse, où était monsieur Roland Ries et sa femme dans la nuit du 24 au 25 décembre 2012, ils étaient dans le train russe entre Moscou et Vologda. Vologda, une de nos villes partenaires en Russie. И не выдавая интимной части жизни господина мэра и его супруги, хочу тем не менее сказать сказать вам, где был господин мэр в ночь с 24 на 25 декабря. Он был в поезде Москва-Вологда, тем более, что Вологда является одним из партнеров и побратимов Страсбурга. J'ai bien entendu monsieur le consul général de Russie nous dire à l'instant qu'il espérait avoir beaucoup de Français qui aillent visiter Moscou. И я слышал выступление господина генерального консула России, пожелание того, чтобы больше французов посетили Москву. Mais le président de l'office de tourisme de Strasbourg qui vous parle espère qu'il y a beaucoup de Russes de Moscou et d'ailleurs qui vont venir visiter Strasbourg. И как президент туристического агентства Страсбурга, я надеюсь, что очень много русских посетят Страсбург. Les relations que nous avons au niveau de la ville de Strasbourg avec Moscou, mais également avec Vologda, avec Veliki Novgorod, avec de nombreuses autres villes, datent d'une vingtaine d'années et nous avons de nombreux échanges avec la Russie et nous en sommes très heureux. И отношения, которые мы поддерживаем с Москвой, с Великим Новгородом, с Вологдой, поддерживаются уже давно и в течение почти 20 лет. Le dernier épisode entre cette amitié entre Strasbourg et Moscou, ça a été la présence du marché de Noël de Strasbourg sur la place du Manège à l'entrée de la place Rouge à Moscou au mois de décembre dernier. И еще одним ярким свидетельством сотрудничества между Страсбургом и Москвой является организация ярмарки Страсбурга на Манежной площади в Москве на подходе к Красной площади в декабре 2012 года.
Et malgré les moins 25 degrés qui faisaient à Moscou pendant cette période, nous avons eu presque 1 million de visiteurs sur le marché de Noël de Strasbourg à Moscou. И несмотря на то, что мороз в это время стоял, было минус 25 градусов, у нас было больше 1 миллиона посетителей на нашей выставке в Страсбурге, в Москве. Nous avons été très heureux de l'Office de tourisme de partager un stand avec les chemins de fer russes. И мы были очень рады, это наше туристическое агентство Страсбурга, разделять наш стенд вместе с российскими железными дорогами. Et l'Office de tourisme de Strasbourg que je représente fera le maximum pour remplir désormais les trains qui ont eu la bonne idée de s'arrêter à Strasbourg avant d'aller à Francfort, à Varsovie, à Minsk et à Moscou. И наше туристическое агентство Страсбурга будет делать все, чтобы заполнить поезд, который начал останавливаться здесь, в Страсбурге, до того, как он пройдет через Варшаву, Минск и до Москвы. Tous les Français rêvent depuis toujours de faire le transsibérien entre Moscou et Vladivostok, ou bien entre Moscou et Pékin. Maintenant, ils ont une autre possibilité de découvrir un train de qualité. Очень многие французы мечтают проехать по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока или от Москвы до Пекина, а теперь у них есть другое направление, тоже очень хорошее. Ils ont même deux possibilités puisqu'il y a la ligne Nice-Moscou et maintenant il y a la ligne Paris-Strasbourg-Moscou. У них есть даже две возможности, потому что сейчас курсирует поезд Москва-Ницца, и второй поезд это Москва-Страсбург-Париж. Les Russes qui viendront à Strasbourg ne seront pas perdus puisqu'ils ont un consulat général de Russie à Strasbourg qui peut les accueillir. И россияне, которые приедут в Страсбург, они никогда не потеряются, потому что здесь есть генеральное консульство России в Страсбурге. Et d'ailleurs, nous avons déjà une augmentation de 30% des Russes à Strasbourg et en Alsace depuis 3 ou 4 ans. Mais ça ne suffit pas. И у нас уже наблюдается увеличение почти на 30% визитов россиян за последние 3 года, но нам этого недостаточно. Et les Russes qui viennent à Strasbourg et qui veulent aller suivre le culte orthodoxe pourront bientôt découvrir la nouvelle église orthodoxe russe qui va s'implanter à Strasbourg d'ici quelques mois. И россияне, которые будут приезжать в Страсбург, которые захотят отправлять свои религиозные православные верования, они не потеряются в Страсбурге, потому что через несколько месяцев в Страсбурге откроется новая православная церковь. Et je voudrais terminer en vous disant que je fais partie de ces millions de Français qui ont toujours eu une admiration pour la Russie, pour son histoire, pour son patrimoine. И я хочу сказать вам, что я являюсь одним из миллионов французов, которые восхищаются Россией, ее культурой и ее наследием. Je souhaite en tout cas plein succès à cette nouvelle ligne qui va aller de Paris à Moscou. И я желаю большого успеха этой новой линии, которая соединяет Москву и Париж. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Sivonia Veliki Dien, da Zdravstvuyet, Francuska Ruskaya Drujba. Spasiba.